خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارك. بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا. ازول في اللون ومرحبا بكم في لايف d'Algérie بارك، لي سواري d'Algérie بارك. بون جبت لي البي سيبارات باش نقول لكم مسكو راني مليح ولا كنتو ما راكوش مليح. انا ما رانيش مليح اصلا ديجا كاع، واش ما نقدرش نكون مليح كي نشوف واش صاري في البلاد. مرحبا بكم يا جماعه، اهلا وسهلا معنا في لايف d'Algérie بارك. انا مانيش مليح والله. اليوم راح نحكي معاكم بالعقل على plusieurs sujets. Mais c'est-à-dire que la dégradation de l'Algérie est en train de prendre un tournant dangereux. Un tournant dangereux parce que la médiocrité, elle a contaminé pratiquement, comme le virus Covid-19, elle a contaminé toutes les franges de la société algérienne. اليوم راح نحكوا بزاف يا جماعه على المبالاة، l'indifférence générale qui est une maladie en Algérie. وراح نحكوا على لي موفيز كيفاش حنايا لي زالجيريان ما تعلمناش لا ديفونس دو لانتيري جينيرال. ما كاينش اللي يخمم على المنفعه عامه، وتالمون لو كلانيزم والتريباليزم قاتلنا. كل واحد يخمم على الانتيري تاعو، كل واحد يخمم على الانتيري دو كلون تاعو، كل واحد يخمم على الجروب تاعو. لانتيري جينيرال دو لالجيري بارتي كومبليتمون كاكاوات. اليوم يا جماعة أهلا وسهلا، نجيب لي ربي l'image que nous allons retenir de ce jeudi 23 juillet. Ça sera certainement et indubitablement et incontestablement l'image de l'avion turc qui a atterri Lyon à Alger pour ramener quelques aides médicales de la part de la Turquie. Les ستقت علينا شوية. Enfin 30 000 kits de dépistage PCR اللي ما كانوش ما صبناهم ني في سيدي بلعباس، ما صبناهم في تيالت، ما صبناهم في قسنطينة، même في ألجي dans des laboratoires privés في ألجي ولا dans des hôpitaux في ألجي كيما القطع ولا بني مسوس. ما صبناش يا جماعة هادو لي كيت دو ديبيستاج PCR. الحمد لله لا تركي يعني غضناهم ولا غير غضنا ولا نغيظوا حنايا، مي بعثوا لنا شوية، بعثوا لنا طيارات دونك فيها essentiellement كما كنا نحكي لكم 30 000 kits de dépistage. C'est les kits tellement recherchés, tellement précieux اللي حتى واحد ما صابهم في البلاد. Et c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. شوفوا واش طاحت بينا يا جماعة، شوفوا كيفاش طاحت بينا، كيفاش حنا كنا نزوخو وعندنا الدراهم وعندنا لي ريزيرف دو شونج وما على باليش، وحنا دولة غنية ويعني قوة إقليمية، une puissance régionale، وعندنا parmi les meilleurs systèmes de santé en Afrique، وعندنا parmi les meilleures universités en Afrique et dans le monde arabe. نضرو نهضرو نبلبلو à la fin لو كان ماشي لا تركي صدقت علينا شوية 30 000 kits de dépistage. أقسم بالله غير كنا راح نجوزو لا fin juillet sans même pas un kit de dépistage. كاينة une pénurie énorme. Bien sûr les Turcs مدونا ثانيك 50 000 masques chirurgicaux, 25 000 paires de combinaisons de protection, 50 000 masques, 30 000 kits de dépistage PCR, 2 appareils PCR. Les appareils PCR, c'est des machines qui nous permettent d'analyser les échantillons et d'aboutir aux résultats les plus rapidement possible. On les appelle ça les appareils PCR parce que c'est des spécialistes dans la biologie moléculaire mais ils les appareils PCR. Donc voilà, c'est un avion turc, je prends un avion militaire turc, voilà, qui la distribution d'aide médicale à l'Algérie. هذه يا جماعة وين طاحت بينا على كل حال. ما bien sûr que la Turquie doit aider l'Algérie, c'est ça, je trouve ça généreux, magnifique, touchant. يعطيه الصحة عمي أردوغان etc. C'est vrai que la Turquie est beaucoup plus puissante que l'Algérie. C'est vrai que la Turquie elle est beaucoup plus riche que l'Algérie. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus développée que l'Algérie. ولكن باش تطيح بينا نولوا لي كي دو تيبيستاج نطلبوا ما لقيناش. راني نقول لكم دي زوبيتو كيما تيت، كيما سيدي بلعباس، كيما سعيدة، كيما الواد سوف، كيما الولايات كبير شلف هنا الجي اكوتي شلف à 200 km. ما كاش دي كي دو ديبيستاج. لي ميدسان ما كاش. Ils n'ont tellement pas de kits de dépistage PCR que ils reçoivent une centaine de personnes suspectes, avec des cas suspects chaque jour, une centaine de nouveaux cas suspects. Ils ne savent même pas sur qui il faut faire les tests de dépistage. كاين عندهم 15 ولا 10 هذه بومرداس à 50 km d'Alger عندهم 30 tests par jour.
ils peuvent faire 30 tests de dépistage par jour. Ou des fois, il y a des jours, ma cache, même les 30 ou ma cache. Donc, ils ne savent même pas sur qui ils peuvent faire le dépistage. Donc, ils laissent vraiment les gens qui ont des symptômes difficiles à confirmer, mais ils ont des tests de dépistage. Ou bien sûr, les résultats, ils ont 15 jours من بعد. Il n'y a même pas des résultats 24 heures. Alors que la méthode PCR te permet normalement d'avoir des résultats de ton test de dépistage justement 24 heures après, avec une fiabilité estimée à 95%. حنا في الجيري 15 يوم 16 يوم في تيار في سيدي بلعباس في البرج بوعريليت في الصيف ومازالنا نستناو وراهم لي ريزولتا. بون نشكر تركيا اللي حنت علينا شويه واللي بعثت لنا هادو لي 30 كيت دو ديبيستاج لانه الدوله الجزائريه ما على بالهمش ما عندهاش لي مويان وما راهيش قادره تروح تشري دي كيت دو ديبيستاج. هاي ليك l'Algérie de 2020. Haïlik, la nouvelle Algérie qu'on essaie de nous vendre. Voilà la nouvelle Algérie pour laquelle des millions d'Algériens sont sortis dans la rue. C'est un pays, دولة طلابين, ou comme chez la Turquie ou la Chine, comme عندناش même pas, وش نقدروا, même pas pour dépister nos malades et nos patients. حشومة يا جماعة. والله غير تبكي. والله العظيم. يعني لو كان جينا l'Afrique centrale, la Centrafrique, l'Érythrée, le sud du Soudan, la Zambie, le Zimbabwe, les pays pauvres, limiter les moyens, n'ont pas de richesse nationale, je peux le comprendre. Mais c'est l'Algérie, يا جماعة. l'Algérie تطلب. وين نطلبوا؟ les masques, يا جماعة. قلت لكم البارح, le stock تاع tout la PCH, le 90% du stock qui est encore là dans la PCH au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, c'est un stock qui est constitué de dons chinois. لو كان ماشي لي شينوا يعني ما غفناهمش ما بعثوناش شويه لي ماسك ما كانش ما كان حتى واحد ما عندناش on a une production nationale très faible. نقولوا il n'y a pas eu jamais eu 500 000 masques en Algérie par jour, même pas. La PCH peut à peine, elle se fait livrer à peine 100 000. Les producteurs algériens ne peuvent à peine donner 100 000 à la PCH ou كيش 200 300 000 واحد يبعثوهم les pharmacies. ما عليناش. واش نقولوا يا جماعه, c'est une والله غير c'est honteux. Oui, ben, encore une fois, moi, je tu reçois de l'aide extérieure. Mais à l'aquel tu essaies de faire des efforts, vous n'êtes pas capable de ramener 10 000 ou 20 000 kits de dépistage. Nous les médecins et les hôpitaux en pénurie totale. 5 jours, 10 jours, 15 jours, ma cache kit de dépistage. Le chez Erdogan, donc on doit traiter avec Erdogan. Mais احنا نقولوا الاستعمار العثماني وخلاص. À quoi ça sert cette indépendance qui nous permet même pas de répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc on a comme جيبونا l'uranium, جيبونا le diamant, ولا جيبونا des machines sophistiquées. هاو des tests de dépistage PCR يا دين الربا. هاش معنا نوبليس. صلوا عن بي. Des tests de dépistage PCR راهم يتمدوا باطل dans beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains comme le Rwanda, comme le Sénégal, comme l'Ouganda, comme le Kenya, comme le Ghana ont développé des politiques de dépistage. Les Turcs ils en urgence 30 000 kits de dépistage parce qu'il n'y a pas de kit en Algérie على حاصلين. والله البلاد هذه والله الشهامة تاع الجزائريين والله الرجولة والله هذه ما نباليش يا جماعة والله العظيم غير je sais pas qu'est-ce qui se passe. On avait des crises de fonctionnement, des dysfonctionnements, on avait des problèmes de mauvaise gouvernance, on avait des gros problèmes de sous-développement. بصح تطلع طيح بينا نطلبوا في لي ماسك, نطلبوا في لي كيت دو ديبيستاج, نعيطوا للناس يعاونونا ماناش قادرين. يعني هادو ماشي ديما لو كان داروا لو فاكسان باينه بلي ماشي حنا اللي نديروه. حنا واش عندنا حوش من الجامعات, حنا اوني با ان بي سيفيليزي ولا افونسي. C'est clair, c'est pas nous qui allons inventer le vaccin. نحن نطلب الفاكسان. قال يا جماعه انا دوله فقيره ما عنديش, انا تاع بوقوقوات, دوله تاع المصدات, دوله تاع الزيكوات وتاع خروطو, عندي غير مهابل في البلاد, ما جو بو با فير لو فاكسان. قال عاونوني افيك دي فاكسان, عاونونا معليش. بصح لي تيست بي سي ار هاو لو ماروك il a une entreprise qui est en train de les fabriquer sur place. Le Maroc fait 20 000 tests de dépistage par jour. Le Maroc راح شراهم, دار un accord مع la Corée du Sud, دار un accord avec les Chinois, راهو يشري فيهم. فهمت كيفاش؟ le Maroc il est plus riche que l'Algérie maintenant. وحنا نطلبوا عند اردوغان. سمعتش هذه ما دخلتليش في الراس. انا جي سي دو كومبروندر, حاولت نفهم, اما انا هبلت اما هما هبلوا. مي يا جماعه وين حقنا؟
il dit l'honneur national de l'Algérie. Où est l'honneur national? On a comme justement les décisions de mauvaise gouvernance. Comme tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, على un épisode de l'histoire de l'Algérie اللي بالك قليل من الجزائريين يعرفوه قليل. Et pourtant هذا l'épisode يعلمنا, il peut nous expliquer pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à ce moment. حنا les Algériens نحبوا نكسروا بلادنا. حنا les Algériens عندنا واحد المرض ما نعرفوش l'intérêt général. حوسوا كاع على l'intérêt personnel avant l'intérêt général. Mais قبل ما ندخل هذا le chapitre هذا l'histoire هذه qui est croustillante et que normalement elle mériterait peut-être un jour un film. Très peu d'Algériens ont parlé de cette affaire, on l'a écrit sur cette affaire. نحكي لكم برك اليوم عندي deux histoires يعني والله شفت واحد deux images paradoxales de deux Algéries complètement différentes. La première image elle concerne un procureur de la République. هو في مستغانم نحكي لكم عليه والله لو كومبورتمون تاع البروكورور هذا يبرهن وعلاش حنا طلابين وعلاش الدوله تاع طلابين يعني علاش رانا نستناو لي ترك ولي شينوا يجيو يبعثوا لنا شويه دواء. هذا علاش طاحت بينا سو بوان لا. حنا كاين واحد البروكورور جينيرال بخي د لا كور دو مستغانم يعيطوا له بن مهيدي محمد. هذا بن مهيدي محمد بروكورور جينيرال حنا كتبنا عليه ديجا في الجيري بارت. راح ضارب مع واحد لا جوج حافظ سورايا. Ça s'est passé le 14 juillet dernier وضربوا داخل التريبيونال والعياط وهكذا. هو قالها مدي لي واحد الدوسي والمراه هذه قالت ما نمدلكش هذاك الدوسي القانون ما يسمحلكش وما تصال عياط ولا بوليس والناس يسمعوا تبهدايل. ما عليناش واش يدير هذا بن مهيدي محمد يروح لابلاج تاع لي صابلات في مستغانم. معروفه لابلاج تاع لي صابلات جاب لي ربي راكو كاع تعرفوها ونحيوا ناس مستغانم وناس طيبين وانا نحب مستغانم بزاف وتوحشنا بزاف مستغانم لا بوتي دو مستغانم. وي سي مستغانم ايتي اونتر لي مان دي تورك il aurait pu faire d'elle كيما انطاليا. حنا مستغانم في الجيري راهي مزبله مرميه كومبليتمون ديشيري كومبليتمون ريجوتي. ما عليناش دونك كومون يسابيل هذا البروكورور بن مهيدي محمد حبط مع العائله تاعو دمرتو والعائله تاعو راح لابلاج en plein coronavirus يعني en plein pandémie alors que normalement la wilaya le wali de Mostaganem il a interdit les plages, l'accès aux plages il est fermé. ترى قاضي procureur général normalement من باب الاخلاق ومن باب التربيه انت tu dois donner l'exemple. انت ما تروحش هكذاك انت tu dois donner l'exemple. ما تروحش. Il faut respecter l'oul qui doit faire respecter les lois, c'est le qadi, c'est le juge. هذا بن مهيدي محمد هابط لابلاج مع مرتو الاخر لا فامي تاعو كانهم يبرونزيو وكانهم ما كان والو. جاو لي جوندارم بداو يحاوزوا في الغاشي جاو ليه قالوا له اسمح لنا. قالوا واش يقولوا القاضي هذا البروكورور جينيرال. قالوا قادر روحك راك تهضر مع البروكورور جينيرال. دارك جوندارم هذاك واحد المسكين واحد المصغر نحيوه على كل حال ما نقولش اسمه باش ما يصاولوش مشاكل باش ما يفيكتيوه يلقى روحه في تيزاواطين ويرميوه في الصحراء وفي الصحاري. قالوا يا سي القاضي قاضي ولا ماشي قاضي كاين قانون طبق القانون على الجميع. لابلاج مغلوقه المرض الكورونا الوباء لازم اسمح لنا. ويزو يضارب مع بن مهيدي هذا كيما ناسيه يقول انت ما تدخلش روحك وانت شكون وانا نقعد هنا وما نروحش وانت كذا يعني يسفلتهم في الجندارم يسف في الجندارم. ومن بعد مرت القاضي كيف ناضت تقابح تعيط على الجندارم هذاك وتهدر وتمناسي فيه. لقى الجندارم هذاك ما يعرف واش يدير. جاو ليه صحابو قالوا ليه خلينا منو تاع مشاكل هذا سي ان جوج نروحو نديرو رابور. راحو داروا به رابور باللي فوالا تاع الجوج لقينا في لابلاج اللي انترديت لاكسي انتردي دون ولايه المستغانم اكوز دو لا سيتواسيون سانيتير. زقينا عليه قلنا له روح ما حبش يروح وسبنا وهددنا ودنا مشاكل ودنا زرنا. السيد قاضي لا سي ان جوج بن مهيدي محمد ما فهمتش انا هذا الانسان كيفاش يخمم. يعني غوغاردي لو نيفو دان جوج qui viole les consignes sanitaires, qui ne respecte pas les consignes sanitaires. Quand il y a un gendarme devant lui يقابحوا ويسبوا ويهضر عليه ويقولوا انا ما على باليش بيك ورحت ملح معاهم ودز معاهم. مرتو كيف مساكن لي جوندارم تبهدلوا قدام الشعب باسكو القاضي هذاك ما حبش يتعرف بالقانون. هاي ليك لاجيري دو 2020. شوفوا التربيه كيفاش ولات. D'un autre côté, subhanallah al-azim, aujourd'hui, j'ai lu un témoignage d'un médecin qui m'a touché vraiment. Ou, Inch'Allah, on va essayer de le publier. Ou c'est Amin Miller. هذا Amin Miller, bien sûr, c'est un pseudonyme sur Facebook. Le Facebook de Amin Miller, ou c'est Amin ou c'est Miller. Il n'a rien à voir avec Miller ou ni écossais ni anglais, ni algérien. نحيوه على كل حال سي nous suit etc. Il a fait un témoignage très touchant où il raconte
يعني sa nuit de garde يعني كيفاش جوز ليله كومبلي دون اون يونيتي كوفيد 19 دان اوبيتال الجيري يعني كيفاش جوز الليله تاعو تما يحكي بلي ديتاي واش صرا يحكي لك كيفاش يهضر مع لي باسيون يحكي لك كيفاش ما كاش لي موان يحكي لك كيفاش الغاشي مطرطق واحد ما يحب بيرسون نو ريسبكت لي ريغ سانيتير يحكي لك لانديفيرونس تاع الناس فاسون كوفيد 19 حكي واحد يعني parmi tout ce témoignage qui est long, je vais pas vous le raconter, on va essayer de vous le publier ou là de le contacter pour qu'il puisse le raconter lui-même dans une vidéo ou dans un témoignage que nous allons essayer de recueillir. Mais شوف هذا يعني شوف القاضي تاع مستغانم comment il se comporte, هذا قاضي. Maintenant الطبيب il y a une anecdote de son témoignage qui m'a touché. C'est quoi cette anecdote? هو كان عندهم واحد في السيرفيس مريض يعني il était vraiment sous oxygène médical etc des grosses lésions au niveau de son poumon يعني les médecins كانوا شاكين باللي ما يسلكش كانوا شاكين بون صرا مشكل ثما جاتو انكريز الى في براتيكمون ان اري كاردياك باش يسلكوه il y avait tellement trop de patients tellement les unités Covid 19 هذيك débordées elle est dépassée elle est saturée كيبداو يعيط كي نحبط هذا الامين راح يجري من ليطاج يحوس على دي ريانيماتور قالوا له صبر بور مومون ما عندناش واحد ديسپونيبل ما كاش دي ريانيماتور اون نومبر سوفيزون يعني دي سبيسياليست دو لا ريانيماسيون قعدوا يجبدوا معاه باش يردوا له النفس جا ريانيماتور ابخي بلوزيور مينوت سيتي ترو طار السيد مات الله يرحمه ويوسع عليه الخير بور لو مومون واحد مات من كوفيد 19 ناري كاردياك سي بومون ايتي ديجا تري رافاجي الله غالب بون يجوا العائله تاعو كي يجوا العائله تاعو تصرا مشاكل في لوبيتال واش يبداو يقولوا يا بابا واش دانا نجيبوك السبيطار يا بابا واش دانا نجيبوك السبيطار كانه السبيطار هو اللي قتلو يعني يعني شوف يعني في المخ الجزائريين تدخل السبيطار تموت يعني شوفوا البلاد هذه ولا لحقت القاضي ما راهو قاضي المستشفى ما راهو مستشفى الشعب ما راهو الشعب الاطار دوله ما راهو اطار دوله سي ان effondrement moral total et dans tous les secteurs les médecins يحكموهم ils vont essayer de raisonner هادو les patients ماشي les patients les parents تاع les patients هادو les patients اللي مات من ناري كاردياك خلاص il a fait un arrêt cardiaque à cause de la détresse respiratoire قالوا يا ودي خاطينا حنا الغالب حنا كي جا كان مريض ما كون خليتوه في الدار على جال الكورونا فيروس كان يقتلوا خلاص ما عندنا ما كاش كيفاش ما نقدروش ما سمحونا لا غالب ماشي كوز دو لوبيتال يعني سيتي فريمون il était vraiment très malade ما حبوش يستقنعوا جاو هذوك زوج حاول لي زاجون فين خرجوهم جاو من بعد دوت يعني زوج من ولادو يعني لي بلو ساج يعني ولادو الكبار اللي عاقلين قصروا معاهم قالوا يا بدي فوالا كيف تفرق لهم الله العظيم غير يعني شوف الحشمه وين وصلتنا قالوا هذه الاكسبريسيون شوف الحشمه وين وصلتنا قال له الطبيب ما فهمش امين هذا الطبيب قال له واش معناتها الحشمه دو كوا تو بار قال له يا ودي بابا حكم المرض دون سيريموني دو فونيرا يعني في تفينا صات واحد مات من العائله تاعنا تفينا وعلى بالنا بلي بابا مريض مسكين يعني لي فراجيل ان بو بارابور او بومون اكسيتيرا قلنا له ما تروحش تفينا بصح هو حشم قال لك العائله بداو يهضروا كيفاش لو كان ما تروحش تفينا اكسيتيرا لو كان تموت ولو كان كيش ما اكسيتيرا كيش ما يصرالك ماشي لا فامي يهضروا عليك ولازم تروح وخطيك والمرض هذا ما كاش منها قنعوه راح مسكين كي راح لتفينا غير ولا ما تفينا حكم الكورونا فيروس والكوفيد 19 وقال روحوا في السبيطار قال روحوا يموت فوالا لانكونسيونس توتال اون انكونسيونس توتال يعني شوف الناس هما بعثوا باباهم يروح للتفينه تاع ناس وعلى بالهم بلي باباهم يعني فراجيل لو كان يحكم المرض هذاك لو كان يحكم يعني لا كوفيد 19 ولا كان يحكم لو كورونا فيروس كوفيد 19 تخلص عليه تخي مال يعني فريمون تخلص عليه تخي مال ومالغري سا ما داروش قيمه باباهم ما خافوش على صحه باباهم وبعثوه راحوا للتفينه كي جا للسبيطار كالكو جور ابخي إلي مور وكيف يحكي لك باج سي ان تيمونياج فريمون توشون يعني الطبيب هذا امين il a raconté sa nuit à travers plusieurs histoires où تشوف l'indifférence l'inconscience et la mauvaise éducation actuelle qui règne en Algérie. انا ما فهمتش الجزائر اللي دارت الحراك في 2019 الحراك اللي كان مربي والناس مربيه وتنقي وما يكسروش الدجاجه اكسيتيرا دان كو دو جور او لوندومان ولات يا جماعه خلاص يعني الجيري ولات فوضى عارمه ولات غابه لا لوا د لا جنك لا بخا في السبيطار هذاك يخدم فيه امين يشوف بلي دي جون محكمهم الكورونا فيروس كوفيد 19 كيفاش يلعبوا كلهم في الدومين يتلاقاو في يلعبوا دومين ما يديروش لي ماسك
كي قال لهم الطبيب قال لهم صح علاش ما ديروش لي ماسك؟ قال والله ما على بالنا حنا ما درناش بالنا بلي المرض هذا اكزيستي وكاينه منها. دونك حكمهم كي حكمهم علو كيبداو يسالوا قال لك واقيلا كليماتيزور في الليل كان نديرو كليماتيزور في الدار اكسيتيرا. من بعد كي دار معاهم لونكيت الطبيب واحد فيهم قال لهم صح، قال لهم انا عندي بابا مريض بالكورونا فيروس، حكموا الكورونا. اي بصح كي حكموا باباك الكورونا علاش تخرج برا وما ديرش الماسك وما تحميش صحابك؟ قال والله ما على بالينا يا جو سافي با. وصحابو كي قال لهم علاش ما ديروش لو ماسك قالوا له بلي حنا ما كاش ما قالناش بلي صاحبنا ما قالناش بلي فاميلتو مرض. يعني شوفوا لو نيفو اللي لحقنا فيه. هادو سي دي جون منهم دي جون يونيفرسيتير، هادو سي دي جون يونيفرسيتير يعني دي جون انكونسيون يتلاقاو في الليل يلعبوا الدومين ما على بالهم بوالو سون بور دو ماسك سون اكسيتيرا. ويلو ويلو ويلو، لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. هاي ليك ليطا دو بيي تاع اليوم، ليطا دو l'Algérie لا فوالا. Une Algérie où les juges se comportent comme des voyous, comme des délinquants. Une Algérie où les universitaires se comportent comme des ignorants. Une Algérie où les familles sacrifient leur papa ou leur maman juste pour faire bonne figure auprès de la société. Une Algérie اللي تطلب باسكو ما عندهاش باش تشري لي ما عندهاش باش تجيب لي كي دو ديبيستاج، ما تعرفش تجيب لي كي دو ديبيستاج. À se demander à quoi ça sert nos ambassadeurs, à quoi ils servent, à se demander à quoi ils servent d'avoir nos ministres, à quoi se sert ce gouvernement qui nous coûte chaque mois des salaires, etc. نطلبوا يجينا لا تركي بطيارات تاعهم تمدلنا 30000 وان شاء الله ماذا بينا السمانه الجايه كيش دوله واحده اخرى تجي تعاوننا ترمي علينا شويه كيش 10000 واحد اخرين ولا 20000 ولا 30000 ولا 40000 ترمي علينا شويه 40000 تيست دو ديبيستاج واحد اخرين باسكو حنا الجزائريين 40 مليون راجل ما كاش فينا واحد قادر يروح يجيب لبلادو كلك كونتيتي دو تيست دو ديبيستاج. Il y a pas de test de dépistage. Depuis le début de la pandémie, depuis le 29 février, où le monde entier fait une politique de dépistage, le monde, l'OMS a appelé à organiser depuis le 14 mars à faire des campagnes de dépistage. Beaucoup de pays africains, beaucoup plus pauvres que l'Algérie, beaucoup plus dépourvus de moyens que l'Algérie, ont des politiques de dépistage avec un nombre de personnes à dépister par jour qui est 10 fois plus élevé que celui de l'Algérie. Mais l'Algérie, واش دير؟ قال لك حنا نعرفوا واش نديروا نطلبوا. جوستومون وعلاش باسكو ما نعرفوش ندافعوا على الانتري تاع بلادنا. دونك نحكي لكم دوكا اون افير ديما بنحب نحكيها لكم. و سي اون افير انا اللي ليا ليليستر لو غاشي دو l'Algérie. يعني لو غاشي الجيريان سيت افير ليليستر. هذه لافير عيطولها لافير بازو. شكون يعرف البازو؟ البازو لو كونترا بازو لو مارشي بازو لافير بازو. قليل الجزائريين كي تقولوا البازو اللي يعرفوا مليح ويقراو ويتبعوا بزاف. كاين فيل في تكساس اسمها البازو، سي فري هي une ville aux États-Unis qui s'appelle Pazo. En réalité, Pazo يا جماعة c'est une compagnie pétrolière américaine تاع لي هيدروكاربور اللي كانت معروفة بزاف في السبعينات، في الستينات وفي السبعينات. هذه البازو يا جماعة en 1900 هذه البازو يعيطوا لها البازو ناتشورال غاز. هذه البازو يا جماعة في 1969 l'Algérie يعني voulait absolument récupérer sa souveraineté énergétique en exploitant ses propres richesses. يعني la nationalisation des hydrocarbures بدات في février 71. l'Algérie قبل février 71 elle a commencé à faire des planifications. يعني هذاك الوقت ديكتاتورية بومدين نقبيح سميتوش ما حبيتو ولكن كانت هناك تخطيط. Il y avait une planification, il y avait une vision. On savait ce qu'on voulait faire de l'Algérie. Une Algérie socialiste, sociale, prospère, avec une industrie lourde, avec une industrie pétrochimique, etc. D'ailleurs, à l'époque, on avait le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. C'était d'ailleurs, déjà toujours Hay, c'est Ahmed Ghazali qui était PDG de Sonatrach, ou qui était aussi avant ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. C'est pour vous dire qu'à l'époque, on parlait de l'industrie. l'Algérie ما كناش توجور في الحاله اللي رانا فيها اليوم، المزبله اللي رانا فيها اليوم، الوخده اللي رانا فيها اليوم، ما عليناش. l'Algérie elle a réussi un énorme coup شنو هو؟ elle a négocié un contrat extraordinaire et historique مع هذا البازو مع les Américains. Les Américains et les Algériens ont signé un accord de livraison de 10 milliards de mètres cubes de gaz algérien sur une période de 25 ans. وهنايا les négociations d'ailleurs ont été très très compliquées. وكاين بلعيد عبد السلام اللي مات، بلعيد عبد السلام غير كيما مات، جو بونس بلعيد عبد السلام il est mort le 27 juin dernier. يعني غير كيما مات بلعيد عبد السلام mon politique, ancien premier ministre, etc.
Le problème n'est pas là, c'est que c'est une personnalité historique qui connaît ce dossier, le dossier le Pazo. Le dossier le Pazo, vraiment il a écrit là-dessus. Béa Abdeslam, il a écrit dans un livre, il a parlé des négociations. وكاين حسين مالطي اللي معروف تذكروا بالخير ان شاء الله يكون بصحته. Il a écrit aussi un livre, l'histoire secrète du pétrole algérien, يحكي على l'affaire Pazo. En 1973, mars 1973, les États-Unis d'Amérique et l'Algérie signent officiellement un accord de livraison de gaz. C'est un accord historique. L'accord هذا واش يقول؟ باللي l'Algérie تبيع l'Américain 10 milliards de mètres cubes de gaz. ومن بعد يعني en échange les États-Unis pendant 25 ans يشروا على l'Algérie ويشريوها à un bon prix يعني un prix fixe. يعني لو كان يطيح البري في المارشي انترناسيونال لي زاميريكان ما ينقصوش البري ولو كان يزيد l'Algérie ما تزيدلهمش. يعني un prix fixe. Ce contrat, c'était le contrat du siècle, parce que là, il allait permettre à l'Algérie d'avoir toujours des rentrées de devises concrètes et de pénétrer le marché américain. Avec le 73, il fallait le faire à l'époque. Franchement, il fallait le faire. En plus, l'Algérie pouvait avoir, livrer son gaz et avoir toujours des rentrées d'argent à un prix qui est fixe, quoi qu'il arrive, même si le prix interne, parce que le gaz il est indexé sur le pétrole, même le prix du pétrole est taillé, le prix du gaz est taillé, le contrat avec le Pazo, mais il peut dire, demain les Américains ils sont. Mais grâce à ce contrat, d'autres pays se sont intéressés à l'Algérie, qui m'a l'Espagne, qui m'a l'Italie, qui m'a la Belgique, qui m'a la Hollande, qui chef oublié l'Algérie, américaine, le pays intéressant. Donc l'Algérie voulait vendre, avait la possibilité de vendre. Grâce à ce contrat, elle pouvait draguer d'autres clients, 56 milliards de mètres cubes par an. Bon, c'était un contrat extraordinaire. En 1973, l'Algérie elle vend son gaz, tout allait bien. Mars 79, Chadli Ben Jadid il arrive au pouvoir, Boumediene يموت, على كل حال, بداو الدعوة تبدلت. Le contrat تاع البازو normalement 25 ans. حسب 73 25 ans, 10 ans c'est 83, 10 ans c'est 93, 5 ans c'est 98. Normalement 73, 98, le contrat devait permettre à l'Algérie d'avoir des revenus en devises et des revenus clairs, nets et précis. يعني بالدراهم يدخلوا لنا grâce à ce contrat avec la société américaine de Pazo. مشى نورمال حتى 79 ب 80 بدات الدعوه. التغيير السياسي اللي جا في الجزائر في 1980 مع جماعه عشادلي كي جا وشكون جا معاه جا الشاف دوكا جا لي برا دروات تاعو اكسيتيرا منها العربي بالخير. العربي بالخير اللي مات على بالكم بيه جاب دربي ما كاينش جزائري ما يعرفش العربي بالخير. L'un des cerveaux du régime algérien, l'un des hauts gradés les plus influents. Ouais, l'Arabie Belkhir il est mort le 28 janvier 2010 à Alger, l'hôpital militaire de Ain Nadja. Comme s'appelle le Figaro, le parrain du régime algérien dans les années 80 et les années 90. C'est vraiment le cerveau par définition du régime algérien qu'est l'Arabie Belkhir. حكايته كبيرة العربي بالخير وحده. Il lui faudra peut-être une émission باش نهضروا عليه. Tellement l'œuvre théo, tout le monde savait, elle est riche en événements et son implication avec l'histoire de l'Algérie et son influence sur les événements et le développement de certains événements en Algérie est vital et même extraordinaire et intrigante. هذاك النهار elle a une émission spéciale. ما علاش كي جا العربي بالخير والليكيب تاع شاد المجدد حبوا قال لك لا قال لك حنا واش دار بومدين زمان نحيوه. يعني هذه العقليه تاع الجزائر العقليه تاع les Algériens qui gère notre clan qui remplace un autre clan. Donc le nouveau clan doit annuler et toucher ou la supprimer tout ce que l'ancien clan a voulu faire. وعلاش باسكو ما تخرجش عليه ماذا به يدير هو يجيب هو لي زانتيري تاعو يجيب هو لي بارتنير تاعو يدير هو لي زافير تاعو باش التاريخ يشهد باللي هو اللي خدم. ما لازمش التاريخ يشهد باللي اللي كان قبله يلزم يدير. ما لازمش التاريخ يشهد. دونك هذه عقليه تاع الكلانيزم. راحت ليكيب تاع بومدين جات ليكيب تاع شادي. واش يديروا قال لك لا قال لك حنايا ما لازمش نقعدوا مع الكونترا. هذا الكونترا بازو ماشي مليح. واش يديروا سيد احمد غزالي على ليبوك قالوا انت تي ان اسبيون. قال لهم كيفاه قالوا بلي ils ont fait de ce contrat gazier important qui ramenait des milliards de dollars à l'Algérie. Ils en ont fait une affaire d'espionnage. يعني la France les États-Unis a contraint le régime de Moumoudine à signer cet accord gazier
pour pouvoir l'espionner. Elle a utilisé des espions algériens, Ouazid Ahmed Ghazali, pour faire le contrat al Pazo. Les États-Unis d'Amérique vont espionner boîte à schéma qui est l'Algérie. Je dis le l'espionnage de l'Algérie. Pour les États-Unis, la majorité des Américains ne savent même pas ce que ça veut dire l'Algérie. Ils ne savent même pas la différence entre Algérien et Nigérien. Mais il y a trêve de plaisanterie. تعرفوا الكونترا هذا يا جماعه لو كان خلينا حتى للتسعينات كان قادر يخلي لنا في لي كاس دو ليطا الجيريان ليكيفالون دو 23 مليار دولار وهذا لو شيف تاع 23 مليار دولار سي با مو كي لو دي سي لونسيان مينيستر دي فينانس عبد اللطيف بن اشنو الله يذكره بالخير qui était aussi ministre des Finances en Algérie في le premier mandat تاع بوتفليقه mais c'est un homme un vrai cerveau une vraie éminence هذا ماشي مازدا Abdellatif Ben Achnou, quelqu'un de très connu, quelqu'un d'instruit, qui a écrit des livres, qui a fait des... Il a des écrits, il a des contributions de très haut niveau, dans le secteur des finances, pour ses compétences et ses qualités. Si on avait maintenu le contrat El Paso entre l'Algérie et les États-Unis jusqu'à au début des années, jusqu'à 93 ou la 95, comme il avait été mentionné dans l'accord entre les États-Unis et l'Algérie conclu en mars 73, le cas de l'Algérie تبقى عندها 23 milliards de dollars. Malheureusement, le contrat à partir de 1980, l'Algérie a perdu énormément d'argent وكي بدينا اكتوبر 4 موراها سبحان الله العظيم يعني شوف لو كان خلينا حنا واش صرا في تاريخ الجزائر التاريخ الاقتصادي le premier choc pétrolier c'était 1986 1986 البترول يطيح ولا يسوى بطل il y a eu un terrible choc يعني le choc pétrolier de 1986 لا غالب لو كان نقراو لي ساجين جاو يقراو يفهموا هذه الامورات en 1986 le baril de pétrole طاح تحت 10 دولار يعني تحت 10 دولار يعني ولا ما يسواش كاع vraiment les prix ont baissé énormément quand ils ont pris حنا si on avait gardé le contrat de Pazo مع les américains le cas on avait gardé ce contrat là la crise en 1986 on n'aurait pas été touché parce qu'on avait négocié un prix fixe maintenant le gaz تاعنا يتباع quoi qu'il arrive. Or, comme le gaz il est indexé sur le prix du pétrole, l'Algérie elle a perdu sur les deux tableaux. Elle a perdu sur le tableau du pétrole à cause du choc pétrolier de 1986 et elle a perdu au niveau de son gaz parce que le gaz il est dépendant du pétrole, donc les prix se sont effondrés. Mouraha Amin, il y a eu octobre 88, parce que le choc pétrolier de 1986 عرى البلاد. ولا عندنا حالة اقتصادية متخلفة ولا عندنا يعني une misère sociale, une pauvreté, un chômage de masse, des terribles fléaux en Algérie, هذه في octobre 80 هذه في octobre 88 octobre 88 est le résultat si vous voulez de la situation de la crise économique qui a commencé avec le choc pétrolier de 1986. Moi, en octobre 88, on a fait une ouverture démocratique, pluralisme, élection en 1991. Voilà, à partir de janvier 1991, janvier 1992, la décennie noire, ou la décennie rouge, et l'Algérie a été obligée de s'endetter avec 30 milliards de dollars. Yani à la fin des années 90, ديون تاع الجزائر كانت ب 30 مليار دولار. Heureusement que le pétrole va remonter à partir de 2001 pour qu'on puisse tout rembourser. Mais on a les dettes à partir de 2006-2007 grâce à la remontée spectaculaire des prix du pétrole, il est jusqu'à 100 dollars à partir de 2008-2007. Mais avant, le contrat le Pazo. لو كانت 1993 ولا 1988 ولا 1986 lors du choc pétrolier لو كانوا مازال دخلنا دراهم وكان لو بري دو غاز يبقى فيكس ويكونوا في خزائن الدوله الجزائريه في الخزينه تاع الدوله الجزائريه dans les caisses de l'état algérien on aurait eu minimum 23 milliards de dollars au début des années 90 comme a dit Abdellatif Ben Achnou avec 23 milliards de dollars de réserve on n'aurait pas été obligé de s'endetter auprès du FMI, on aurait évité le licenciement abusif de des milliers de travailleurs, les Dara Ouihia début des années 90 à cause du programme d'ajustement, le programme d'ajustement structurel. Un programme d'ajustement structurel, c'est l'FMI, contre le Fonds monétaire international, باش يسلف لك دراهم يقول لك لازم دير لي هادو لي ريفورم تنحي لي هذا تنحي لي سينو ما نسلفكش دراهم. وحنا من بعد رحنا الكلوب دو باري، كلوب دو باري c'est le club qui regroupe les pays riches
qui prêtent de l'argent aux pays qui sont en crise ou aux pays les plus pauvres, maintenant les États-Unis, maintenant la France, la Grande-Bretagne, etc. Même Israël aujourd'hui fait partie du club de Paris. باش تعرفوها مليح يعني هذا الشهر لو كان نكملوا في الحكايه اللي رانا فيها هذه ونروحوا فايت وصراو اوبليجي d'aller vers le club de Paris وين كاين اسرائيل pour négocier ولا pour négocier des prêts. يعني حنايا في التسعينات تعرينا كاع دخلنا في حرب اهليه، ازمه اقتصاديه، ازمه اجتماعيه، وجبنا ربي اللي ما عاش التسعينات على بولي عاشهم مليح يقدر يحكي اكثر مني وخير مني اللي مازال اللي ما عاشوهاش. كما يقول لك سقسي نجرب وما تسقسيش الطبيب. Ce que nous avions, l'Algérie était menacée de disparition durant les années 90. Alhamdoulilah, يعني فخامة الشعب الجزائري, son courage, sa résistance, l'union dont il a fait preuve contre toutes les violences, que ce soit les violences islamistes ou les violences militaires, nous ont permis de survivre à cette décennie rouge et de pouvoir négocier plus tard ensuite une relance et retrouver la paix. Mais malheureusement, on était vraiment à deux doigts de perdre tout le pays entre nos mains. اليوم يا جماعة هذه la décennie noire, هذا octobre 88, le contrat Pazzo a été maintenu en place, on aurait, je vais pas dire, on aurait évité la décennie noire ou là on aurait évité octobre 88. En tout cas, on aurait diminué énormément les conséquences sur les Algériens, les conséquences économiques et sociales. حنا على بالنا بلي الجزائريين كي خرجوا في 88 ما خرجوش برك على جال الديمقراطيه، خرجوا باسكو كانوا يموتوا بالجوع، كرهوا، ما كاش حياه اجتماعيه مليحه، ازمه اقتصاديه واجتماعيه كبيره. وعلى بالنا بلي في التسعينات الناس بزاف كانت تموت بالشر اكسيتيرا. غراس او كونترا البازو، لو كان خلينا الكونترا البازو اون بلاس، on aurait pu, je vais dire, peut-être pas éviter les 88 et la décennie noire, mais en tout cas on aurait pu les gérer de manière beaucoup plus calme, de manière plus facile, sans recourir à l'endettement, sans recourir parce que l'ajustement structurel ou les milliers de travailleurs menacés, les rathaouzou, etc. Beaucoup d'entre eux ont alimenté le terrorisme, beaucoup d'entre eux ont alimenté le maquis, qui يدخلوا الحباس, qui الميزيريا, qui يلقاو في الشارع, etc. وعلى بالكم بلي الحقرة ou les frustrations sociales يولدوا des crises d'instabilité sécuritaire. Vous êtes peut-être même bien placé pour le savoir. يا جماعه اليوم نتعلموا حاجه، شوفوا لازم نتعلموا من الغلطات تاع التاريخ تاعنا. هذه كاع صرات، لافير تاع البازو صرات ودخلنا ولو شوك بترولي تاع 86 هدمنا وتقبنا وما صارنا اكتوبر 88 ومن بعد صارتنا لا ديسيني نوار. هذه كاع باسكو ما نعرفوش ندافعوا حنا كجزائريين على المنفعه العامه. On ne sait pas, on ne connaît pas la notion de l'intérêt général. حنا جاك لوند راح غير مات بومدين كي جا جماعه تاع شادلي حبوا يمحوا كاع واش دار بومدين، ومن كي مات شادلي كي خرج شادلي اللي جاو موراه حبوا ينحوا كاع واش دار شادلي، ومن كي جا بوتفليقه حابين ينحي كاع واش كان قبله. وبعد دوكا اليوم انا فيها، اليوم رانا فيها الجماعه دوكا اللي راهي في البوفوار راهي حابه تنحي وتكسر كاع واش دار بوتفليقه باش من بعد يقول لك غير حنا اللي درنا حتى واحد ما دار قبلنا. والالجيري وين رايحه دوكا يا جماعه؟ رانا داخلين في الحيط. اليوم ما عندناش باش نجيبوا لي كي دو ديبيستاج، ما عندنا باش نقدروا ni des hôpitaux pour soigner nos patients, ما عندنا une opinion publique qui est consciente, ما عندنا une société qui est civilisée, qui essaie de prendre conscience du danger et de l'extrême danger de la situation sanitaire تاع اليوم. Nous sommes dans un trou, dans un gouffre très dangereux. والله العظيم انا نقولها لكم وانا متحمل مسؤوليتي. سموني متشائم، سموني كيما حبيت. نتلاقاو quand au début du mois de mars, je disais attention, notre pays va devenir un foyer épidémiologique, personne ne m'a cru. Quand je disais que la crise économique que nous allons connaître en 2020 sera terrible, personne n'a voulu me croire ou me répondre. Tout le monde m'a traité de con, tout le monde m'a insulté. أنا نقولها لكم اليوم وكاع لي دوني اللي نشوفوا فيهم اليوم، un gouvernement d'incompétents, un système illégitime, un état qui est déstructuré, une société qui est complètement désorganisée, qui est inconsciente et qui sombre dans l'incivisme, des élites démissionnaires, des élites qui eux-mêmes se comportent comme des délinquants et des voyous, un pays qui fait la manche, pour avoir quelques milliers de tests de dépistage PCR. Nous sommes dans un gouffre et les gens, les ennemis de l'Algérie vont profiter. وما تنساوش بلي الذيوبه راهم يستناو فينا غير نطيحوا. والله العظيم غير الذيوبه ياكلونا واحد بواحد. Le monde d'aujourd'hui il est beaucoup plus dangereux que le monde des années 90. Le monde d'aujourd'hui il est beaucoup plus effrayant. Beaucoup de puissance
qui veut dominer le monde. Beaucoup de guerres économiques et d'informations. Il y a même les guerres informationnelles. Beaucoup de manipulations. Beaucoup de guerres directes. Beaucoup d'insécurité. Terrorisme, famine, haraga. C'est un monde qui est dangereux. L'Algérie ne prend pas conscience suffisamment du danger. Alors, essayez de partager avec nous, s'il vous plaît. Essayez de nous aider à conscientiser ou à sensibiliser ou à alerter l'opinion publique. Essayez comme معنا باش نرفعوا المستوى الفكري والاخلاقي والسياسي في البلاد باش نبرك هنا يا جماعه. البوت تاعنا سي سامبل. On a ni clic, ni monétisation, ni PayPal, ni aucun site. On veut pas de votre argent, on veut juste de votre adhésion, que vous puissiez partager nos valeurs et notre vision. Allah confiance, je vous remercie énormément. J'espère que l'histoire d'Al-Pazo vous fera réfléchir. J'espère vraiment que le contrat Al-Pazo vous fera vraiment réfléchir. J'espère que le comportement du procureur de la République générale de la Cour, le procureur général près de la Cour de Mostaganem va vous faire réfléchir. Je pense et j'espère en tout cas que le témoignage de Amin, le médecin Amin, le médecin résident, va aussi vous faire réfléchir. La confiance comme je vous remercie. Je vous remercie énormément. Et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres lives. Allah confiance.